Zeynep se mnogo uplaši nakon što vidi da je Bulent odvezao Zumrud i sigurna je da će uraditi nešto loše. Halil je glas razuma koji pokušava da smiri Zeynep, govoreći da će sve zajedno rešiti i proći kroz ovaj problem. Halil odmah zove policiju kako bi prijavio da je čovjek koji je pobegao iz zatvora, Bulent Esen, viđen na određenom putu i vozi jednu staricu. Bulent pita Zumrud zašto Halil i Zeynep nisu pored nje, a ona govori da su velikim obavezama jer se pripremaju za svoje venčanje. Bulent se iznenadi kada to čuje, jer je sada siguran da ga niko neće sprečiti. On dolazi na kraj jednog puta i vidi da je policija blizu njega i zaustavlja automobile. On odlučuje da stane na šumski put sa automobilom i izvodi Zumrud, govoreći da ima jedan problem te da će je odvesti do autobuske stanice blizu. Halil i Zeynep također idu šumskim putem, a Zeynep ne može da se smiri jer se plaši za svoju baku. Oni nailaze u jednom trenutku na beli automobil, baš kako im je čovjek rekao, te kreću peške. U vili, Asu donosi čaj Alperu i pokušava da otkrije emocije, ali Alpera ništa ne zanima, sem toga kako je Zeynep došla do ovoga da bude služavka u kući koja je nekada bila njena. Asu ne zna tačan odgovor i vidi da Alper samo izgovara ime Zeynep. Porodica Aslanli je zabrinuta da li će sve biti u redu i da li će Halil i Zeynep pronaći Zumrud. U jednom trenutku Eren dolazi da popriča sa Selmom jer je čuo za trenutnu situaciju. On pokušava da nazove Halila, ali on se ne javlja. Sve to vidi Tulaj, koja prilazi Selmi nakon što Eren ode i pita je zašto je taj mladić opet došao. Selma govori da taj mladić ima svoje ime, a Tulaj joj samo kaže da ne želi da opet prođe kroz težak životni period i da nije dobro to što se viđaju. Halil i Zeynep čuju u šumi kako neko priča. Oni odlaze na lice mesta i vide Bulenta kako vodi Zumrud. Halil vikne ime Bulent, a on se okreće i vidi da su to Halil i Zeynep. Sve izgleda mirno jer niko ne želi da povredi Zumrud, te Halil govori Zeynep da odvede Zumrud do automobila i da će se on pobrinuti za ovo. Nakon što Zeynep i Zumrud odu, Halil zavrće rukave, govoreći Bulentu da završe ovo jednom zauvek. Bulent prislanja oružje na Halilovu glavu i govori mu kako će sutra osvanuti jedan lep natpis u kom će pisati da je Halil Firat izgubio život od strane Bulenta Esena. Halil, nakon što čuje policijske sirene, kreće na Bulenta, ali Bulent mu baci lišće u oči te krene da beži. Halil se snalazi i nađe prečicu do mesta gdje je Bulent otišao, te se sukobljava sa njim i predaje ga policiji. Nakon što uđu u automobil, Halil, Zeynep i Zumrud kreću u vilu i Halil javlja svima da su pronašli Zumrud te da je sve u redu. Međutim, Zumrud je tužna zato što nije uspjela da ode na svadbu, a Zeynep joj govori da je Halil umoran i da ne mogu sada otići. Halil tada dobija poziv od Erena koji ima lepe vesti za njega. Urađene su analize proizvoda sa farme i utvrđeno je da nema hemijskih supstanci, tako da su već neki novinari hteli da Halil da intervju. Ova vest izmami osmeh na lice Halilu i Zeynep, a ona mu čestita što je sve tako ispalo. Halil govori da je to zahvaljujući Zeynep, a ona u tom trenutku ćuti jer ne zna šta da kaže. Na Halilovo pitanje zašto odjednom začutala, Zeynep govori da nije navikla da on priča lepe stvari o njoj. U vili, Gulhan prenosi lepe vesti da su Halil i Zeynep pronašli Zumrud. Tu se nalazi Songul i Alper, a Songul naravno nije zadovoljna sa tim jer je mislila da će se rešiti Zumrud. Gulhan govori da je u sve bio upetljan Bulent, a tada Songul počne da razmišlja kako je Bulent uradio pravu stvar. Da li to znači da će se ona udružiti sa njim, a možda i Alper? Zumrud kasnije ne može da miruje jer želi da ide na svadbu, govoreći da joj je to možda i posljednja želja. Halil im govori da se drže, te okreće automobil i govori da svi zajedno idu na svadbu. Halil, Zeynep i Zumrud dolaze u goste kod tetke Bedrije. Bedrije i Zumrud se zagrle jer se nisu vidjele mnogo godina, a tada Zeynep i Halil poljube ruku tetki Bedrije. Zumrud govori da su Halil i Zeynep vereni i da čekaju svadbu, te njih dve odlaze u kuću, dok se Halil pobrine za stvari koje su kupili kao poklon.
U kući Zumrud pita gdje je Ahmet, Bedrin muž koji je davno izgubio život, a Bedrije bude neprijatno. Zeynep pozove Bedrije u kuhinju kako bi popričali i tu joj objašnjava šta se sve desilo. Porodica Aslanli je bankrotirala, izgubila sve, a Halil nije njen verenik jer je Zumrud senilna i trude se da ništa ne primeti. Bedrije pita Zeynep, zar baš ništa ne postoji između nje i Halila, a Zeynep govori da je on čovjek sa čvrstim srcem i pobrinuo se za njih. Sve to čuje Halil i pita se, zar ona još uvijek misli tako. Uveče, Halil i Zeynep prave halvu kako bi svi večerali. Sve izgleda lepo i njih dvoje se nikada nisu lepše slagali. Zeynep se zahvaljuje Halilu što je izašao u susret njenoj baki i što ih je sve spasio od Bulenta. Selma kasnije zove Zeynep kako bi vidjela šta se dešava i da li je sve u redu, a Zeynep joj govori da su rešili sve stvari i da su sada kod tetke Bedrije, te da se neće vratiti pre venčanja. U vili, Songul je vidno ljuta što se Halil još uvijek ne pojavljuje i stalno joj je u glavi to da će se nešto desiti između Halila i Zeynep. Alper ovo biva čudno, te on shvata da je Songul zapravo ljuta jer ne želi da vidi Zeynep pored Halila, što njemu ide u korist. Nakon večere, Zumrud želi da Bedrije ispriča priču kako su se ona i Ahmet voleli i zaljubili. Bedrije počinje priču sa time kako su njihove porodice bile jedna protiv druge i da se nisu volele. Vremenom su shvatili da su oni rođeni jedno za drugo i vidjeli su sličnosti koje imaju. Halil se seća šta mu je Baran rekao, da ljubav pobeđuje sve predrasude i mržnje. Nešto kasnije, Bedrije donosi jednu svesku u kojoj je sve zapisano i sačuvano cveće koje podsjeća na dane njene i Ahmetove ljubavi. Prvi cvet koji Bedrije pokazuje je lavanda, a sećamo se da je Zumrud isplela na maramici inicijale sa Halilovim i Zeynepinim imenima, dok pored toga stoji cvet lavande. Sve deluje mirno i toplo, a povezanost između Halila i Zeynep nikada nije bila veća. Njih dvoje idu uveče da naspu vodu na jednoj česmi napolju, a Zumrud i Bedrije spavaju u jedinoj sobi koju ova kuća ima. Nakon što se Halil i Zeynep vrate sa česme, oni shvataju da moraju spavati na 2 kreveta u dnevnom boravku, ali jedno pored drugog. Prelazimo kratko na situaciju između Hakana i Ferihe. Feriha je ljuta na Hakana zato što je ostavio dosta posla iza sebe u restoranu i otišao. On se brine kako da povrati Ferihino poverenje, te odlučuje da ode da joj se izvini. Međutim, 2 čovjeka dolaze u restoran i vide Ferihu samu kako drži novac. Da li će Hakan stići na vrijeme da je spasi? Halil i Zeynep ne mogu tako lako da zaspe, te se njihovi pogledi sretnu i priča o tome kako Zeynep nije mogla nikada ovdje lepo da spava otkako nema Ahmeta. Zeynep zaspi uz Halilovu priču, a on ustane da je pokrije, razmišljajući o tome šta je Zeynep rekla, a to je da su Ahmet i Bedrije napisali svoju priču, iako je na početku bila mržnja. Halil tada govori Zeynep koja spava da ne može svako napisati svoju priču, dok se u njemu lome ljubav i mržnja.